جدوں سنت رسول دی مننی نہیں پھر اہل سنت صدان دے کی مانے اور جدوں قول صحابہ دا رد کرنا والجماعت اخوان دے کی مانے اور جدوں چال رسول پیاری نہیں جند جان نبی تو واری نہیں پھر میلاد دے دن بازاراں وچ سکے سنگ اڑان دے کی مانے او جدوں حدیث نو سن کے سڑی جانا او جدوں حدیث نو سن کے سڑی جانا تے سڑ سڑ کے تے مری جانا پھر صدقے جان تے واری جان سکے کھیکن وخان دے کی مانے او جدوں سنت رسول دی مننی نہیں اہل سنت صدان دے کی مانے او جدوں قول صحابہ دا رد کرنا والجماعت اخوان دے کی مانے گل دی سمجھ آ گئی ہے سوال تین یاد ہو گئے نے بس انشاءاللہ اے یاد رکھو کوئی گستاخ کوئی منکر کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات ہر انسان دی کامیابی دی بنیاد اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت ہے۔ جو انسان اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اطاعت گزار ہے وہ انشاءاللہ کامیاب بھی ہے اور جنتی بھی ہے، اور جڑا انسان اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا نافرمان ہے کی مطلب انہاں دے احکامات تے عمل نہیں کرتا، احکامات اسلام نو چھوڑ کے اپنی خواہشات دی پیروی کرتا ہے اور اپنی مرضی کرتا ہے، وہ انسان دائرہ اسلام تو دور ہے اور وہ دی نجات ناممکن ہے۔ یہ ہوئی تے بنیاد ہے جدا اسی کلمے دے اندر اقرار کیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ساڈا معبود صرف اللہ ہے، یعنی اسی بندگی کرنی ہے تے صرف اللہ دی، اور ساڈے راہبر رہنما مرشد صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جنہاں دی اسی فرما برداری کرنی ہے، غلامی کرنی ہے۔ اللہ اور دے رسول دی اطاعت چو جڑا نکل گیا ہے وہ دا اسلام نال کی تعلق ہے۔ اللہ پاک نے بڑے واضح الفاظ دے اندر دو ٹوک انداز دے اندر اس موقف نو بیان کیتا ہے۔ توجہ میں انتہائی اختصار نال چند باتاں پیش کراں گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر واضح الفاظ دے اندر
اور دو ٹوک الفاظ دے اندر اس موقف نو بیان کر دیتا ہے. کی فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جڑا بندہ اللہ دی اطاعت کردا ہے، اللہ دے رسول دی اطاعت کردا ہے، انہوں انعام کی ملدا ہے، نتیجہ کی ملدا ہے. يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. وہ بندہ جنتی ہے، انہوں ضرور جنت وچ داخل کیتا جائے گا. اللہ پاک نے فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور جنہوں قیامت والے دن جنت مل جائے، جنت دا داخلہ مل جائے، یہ تو بڑی کامیابی کوئی نہیں. اگے اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ جڑا اللہ دی نافرمانی کرتا ہے تے اللہ دے رسول دی نافرمانی کرتا ہے، حداں کراس کرتا ہے، اپنیاں مرضیاں کرتا ہے، احکامات نہیں ویکھدا، تعلیمات نہیں ویکھدا، اپنیاں منمانیاں کرتا ہے، اپنی خواہشات جو جی جاوے، جو اپنی سمجھ جاوے وہ کرتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا انہوں نتیجہ کی ملتا ہے یدخلہ نارا، اللہ پاک انہوں جہنم دے اندر داخل کر دینے گے. ہائے میرے اللہ، انہوں جہنم وچ سڑ دینے گے. اللہ پاک نے فرمایا فَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہ رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اللہ پاک دے قرآن وچوں اے اصولی موقف واضح ہو گیا. جو اللہ اور دے رسول دا اطاعت گزار جنتی ہے، جو اللہ اور دے رسول دا نافرمان ہے او دا ہن اسلام نال تعلق نہیں. اس واسطے اے ہن سانو خود غور کرنا چاہیے ہے کہ اسی کس رستے تے چل رہے ہیں. ساڈا رستہ اللہ اور دے رسول دے احکامات والا ہے؟ کیا واقعی اسی اللہ اور دے رسول دی اطاعت وچ چل رہے ہیں؟ اپنا محاسبہ خود کرو. ہر انسان نو خود اپنا پتہ ہوندا ہے. اپنا محاسبہ کرو، اپنے گریبان جو خود ویکھو کیا میں جس طریقے تے چل رہا یہ اللہ اور دے رسول دا طریقہ ہے؟ تو پھر پکے ہو جاؤ، پھر اگے جنت ہے. تے جے اللہ اور دے رسول دی نافرمانی والا رستہ ہے، ہجے موقع جے توبہ کر لو، اجے موقع جے سدھے راہ تے چل پو. اللہ دا رستہ کی ہے؟ قرآن پاک نو پڑھو، سمجھو، سیکھو، ادھے تے عمل کرو. اے اللہ دا رستہ ہے. کیڑی لوڑ ہے کہ ادھے پیچھے لگن دی؟ خود قرآن پاک ترجمے والا موجود ہے. کاروبار سکھ لیندے ہو، مشکل تو مشکل مکینیکل دے کم سکھ لیندے ہو تو قرآن پاک دا تے ترجمہ ہے ہی بڑا آسان ہے. اردو وچ ہوندا ہے، اردو وچ پڑھ لو. پنجابی وچ ہوندا ہے، پنجابی چ بھی موجود ہے، اودے وچ پڑھ لو. جس زبان چ تسی پڑھ سکدے ہو ہر زبان چ ترجمہ موجود ہے. ہر روز ایک صفحہ پڑھ لو، ایک آیت پڑھ لو، خود پڑھو، سیکھو، ادھے تے عمل کرو. وابیاں پیچھے، سنیاں پیچھے، دیوبندیاں پیچھے، بریلویاں پیچھے، مولویاں پیچھے، پیراں پیچھے لگن دی کیڑی لوڑ ہے؟ قرآن دے پیچھے لگو. پھر کسی نو مسئلہ پوچھو تے انہوں پوچھو ادھی دلیل کی ہے؟
قرآن ویچے حدیث ویچے دلیل دسو دلیل دستا ہے خود ویکھو نہیں دلیل دستا چھوڑ دو کاروبار کرتے ہو یہ فائدہ اونی دیر تک ہے جب تک تہاڈا ساہ چلتا ہے مہانہ لاکھ روپیہ کماؤندے ہو 2 لاکھ کماؤندے ہو مہینے دا 10 لاکھ کماؤندے ہو اونی دیر تک فائدہ ہے جب تک زندگی ہے اللہ اور دے رسول دی اطاعت کر دے ہو یہ ادوں فائدہ ہے جڑی زندگی مکڑی نہیں قبر وچ فائدہ ہے حشر وچ فائدہ ہے 24 گھنٹیاں دے اندر دن رات اس کام دے پیچھے لگے ہو جدا فائدہ انسان دی زندگی تک ہے تے جدا فائدہ قبر وچ حشر وچ مرن تو بعد ہے او دی پرواہ ہی نہیں خود پڑھو اگر تانوں مولویاں دے اعتبار نہیں کئی بندے آندے نے نا دسو اسی ہن کدی منیے کوئی کچھ کہندا ہے کوئی کچھ کہندا ہے او دے پیچھے جاؤ دا ادھر نو آؤ اے دے پیچھے آوندا ادھر نو آؤ اسی کیڑے پاسے جائیے تانوں کسے پاسے جان دی لوڑ کی ہے تسی جاہل ہو ان پڑھ ہو لا شعور ہو موبائل چلانے آگے پیکج کرنے آگے انٹرنیٹ چلانا آ گیا فیس بک واٹس ایپ سب کچھ چلانا آ گیا قرآن دا ترجمہ پڑھنا نہیں آتا ہائے میرے اللہ گل دور نہ چلی جائے اللہ دا رستہ کیے قرآن پاک دے احکامات پڑھو یہ تے عمل کرو نبی پاک دا رستہ کیے نبی پاک دیاں حدیثاں نو پڑھو سمجھو تے عمل کرو تے جے نمونہ منگ دے ہو کئی بندے آندے نے نا بھی آ جڑیاں تعلیمات نے قرآن دیاں حدیث دیاں ایک قابل عمل ہے نے انہاں تے عمل ہو سکتا ہے انہاں تے عمل کرنا ہی بڑا مشکل ہے قرآن و حدیث دیاں تعلیمات کیویں عمل کرنا ہے تواڈے سامنے نمونہ موجود ہے انہاں ہستیاں دا جنہاں نے قرآن پاک دیاں تعلیمات تے عمل کیتا ہے حدیثاں تے عمل کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات دے اندر نے حجۃ الوداع دے موقع تے آیت مبارکہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا جدو ایت مبارکہ نازل ہوئی کہ دین مکمل ہو گیا ہے نبی پاک نے فرمایا اے میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ اج دین مکمل ہو گیا ہے تے میں مکمل دین تواڈے تک پہنچا دیتا ہے صحابہ اکرام کہنے لگے سونیا تسی بھی گواہ ہو جاؤ جنہ دین تسی ساڈے تک پہنچا دیتا ہے اسی عمل کر کے وخا دیتا ہے سونیا تسی بھی ساڈے گواہ ہو جاؤ قد تم عملہ جتنا دین نازل ہویا ہے تسی سارا پہنچا دیتا ہے اسی گواہ اسی سارے تے عمل کر کے وخا دیتا ہے تسی گواہ ہو جاؤ کیڑا بندہ آندا دین تے عمل کرنا مشکل ہے انہاں ہستیاں وال ویکھو جنہاں نو اللہ پاک نے نبی پاک دے ساتھ واسطے منتخب کر لے آئے جنہاں نبی پاک وال ویکھ کے ایمان قبول کیتا ہے اور جنہاں نبی پاک دے کولوں فرمودات ڈائریکٹ اپنے کناں نال سنے نے میں قربان جاواں اللہ نے تاں انہاں نو معیار بنایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ دیتا دوں جویں صحابہ اکرام دا ایمان ہے جویں انہاں دا عقیدہ ہے ایہو جہا ایمان تے عقیدہ تسی بنا لو صحابہ ورگے اعمال تسی کر لو تسی بھی کامیاب تے جے صحابہ اکرام دا رستہ چھڑ دیو گے جیسے صحابہ کرام دا رستہ چھڑ دیتا جویں انہاں کیتا ہے جویں انہاں زندگی گزاری ہے نبی پاک دے پیچھے پیچھے چل کے جے انج نہ کیتا پھر
اللہ پاک نے فرمایا صحابہ کرام دا طریقہ چھڑ دیتا کہ جہنم جے گے. اللہ اور اللہ دے رسول دے جو احکامات تعلیمات نے او دا کامل و اکمل نمونہ صحابہ نے. نبی پاک نے فرمایا انج نماز پڑھو، کن نے پڑھی؟ صحابہ نے. اس طرح روزہ رکھو، کنا رکھیا؟ صحابہ نے. اس طرح حج کرو، عمرہ کرو، جہاد کرو، صدقہ کرو. نبی پاک نے جو فرمایا ہے کنے عمل کیتا ہے؟ تو جیسے صحابہ دا عمل چھڑ دیتا، اپنی مرضی کی تھی، جہنم میں کتے لکھیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ پاک نے فرمایا ادوں وڈا بد نصیب کون ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا رستہ چھڑ دوے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تے مومنہ دا طریقہ چھڑ دے وے. جدوں اے ایت نازل ہوئی نبی پاک تے ادوں مومن کون سن؟ فرمایا ادوں وڈا بد نصیب کون ہے جو صحابہ دا رستہ چھڑ دوے. نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى ہن اپنی مرضیاں پھر کردا پھرے، جو دل کردا ہے کرے. اسی ایدیاں لگاماں ٹلیاں چھڑ دینے ہاں، ایدیاں کناں تے ہن جو کردا ہے کرے. اللہ پاک نے فرمایا پھر آخر کار انجام کیے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. فرمایا پھر انجام جہنم ہے. سن لو دھیان نال، اگر اللہ اور دے رسول دی اطاعت کرنا چاہتے ہو قرآن و حدیث نو پڑھو تے قرآن و حدیث تے عمل کیویں کرنا جویں صحابہ نے کیتا ہے. اگر کسی مسئلے دے اندر تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، پھر کی کرنا ہے؟ اللہ اور دے رسول وال پلٹو. قرآن وچ کی لکھیا ہے، حدیث وچ کی لکھیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ والرسول. اللہ پاک نے فرمایا کائنات دے مومنو اللہ دی گل منو، اللہ دے رسول دی گل منو، اپنے اولی الامر دی گل منو. اولی الامر کوئی بھی سمجھ لو. اولی الامر تو مراد باپ سمجھ لو، ماں سمجھ لو، مولوی سمجھ لو، خطیب سمجھ لو، پیر سمجھ لو، وقت دا حکمران سمجھ لو، کوئی بھی سمجھ لو. فرمایا اطاعت کرو کنی دیر تک؟ جنی دیر تک اللہ اور دے رسول دے حکم دے مطابق ہوئے. وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. ان شرطیاتوں بعد شیء نہ کرائے. کوئی بھی کم ہوئے، توڑا اختلاف ہو جائے، توڑا جھگڑا ہو جائے، آپس اندر اختلاف ہو جائے، پھر کی کرنا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. فرمایا جب پکے مومنو اللہ اور رسول وال پلٹو،
جنی دیر تک اللہ اور دے رسول دے احکامات دے مطابق گل ہے ہر ایک دی من لو، تو جو اللہ اور دے رسول دے احکامات دے مطابق نہ ہوئے چھڑ دیو، مننی کدی ہے اللہ اور دے رسول دی، صرف نبی پاک دی اور اللہ پاک دی اطاعت، انہاں دے احکامات دے مطابق جڑا آکھے منو سننا تے آنر۔ ساڑھے جو اختلافی مسائل نے انہاں وچوں ایک مسئلہ آوی ہے نا، عید میلاد النبی، پچھلے جمعے تو ربیع الاول شروع ہویا ہے، اب ویکھدے نہیں گلیاں بازاراں اندر کی کچھ ہو رہا ہے۔ میں پچھلے جمعے بھی کیا سی اشارہ تن کہ نبی پاک دا نام لے کے نبی پاک دی محفل، نبی پاک دے نام تے محفل قائم کر کے تے لوگاں نو گستاخ کیا جا رہا ہے، کسی نو منکر کیا جا رہا ہے۔ سن لو تے آنگل، اگر ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ عید میلاد النبی مناونی ہے کہ نہیں مناونی، اختلاف ہے نا، تو پھر کی کرو؟ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اللہ اور دے رسول وال مڑو۔ قرآن پاک وچ دلیل ہے وے، نبی پاک دے فرمودات دے اندر دلیل ہے وے تو ٹھیک ہے، پھر مناؤ، جے نہیں تے پھر نافرمانی کرن دی لوڑ کوئی نہیں۔ جے عید میلاد النبی دی دلیل قرآن وچوں مل جائے، حدیث وچوں مل جائے، تو شوق نال منا تے میں پڑھا من یطع اللہ والرسول ومن یطع اللہ والرسول یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ جے دلیل نہ قرآن وچوں ملے، نہ حدیث وچوں ملے، نہ صحابہ دے عمل وچوں ملے، پھر تو میلاد مناتے میں پڑھا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ گل تے اصولی ہے قرآن پاک دی، جے اللہ اور دے رسول دے احکامات تے چل رہے ہو پھر رستہ جنت والا ہے، جے اللہ اور دے رسول دے احکامات دے مطابق نہیں، مخالفت نافرمانی دے اندر ہے، پھر جہنم والا ہے۔ اللہ پاک دے قرآن دے اندر پورے قرآن وچ الحمد دی الف لام تو لگ کے والناس دی الف سین تک جشن عید میلاد النبی مناؤن دا ثبوت، یہ تے گل کنفرم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی مبارک دے اندر آپ دا یوم ولادت آندا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال اعلان نبوت تو پہلوں، پھر 23 سال اعلان نبوت تو بعد آپ نے دن منایا، اپنی سالگرہ منائی، مکی زندگی اندر، مدنی زندگی اندر۔ جدوں نبی پاک نے نہیں منائی، پھر نبی پاک دا یوم ولادت آج 8 ربیع الاول ہے، آج 8 ربیع الاول ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی انہاں دا موقف ہے کہ نبی پاک دا یوم ولادت 8 ربیع الاول ہے۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ انہاں دا موقف ہے کہ آپ دا یوم ولادت 9 ربیع الاول ہے۔ ایک جماعت دا موقف ہے کہ آپ دا یوم ولادت 10 ربیع الاول ہے۔ اور پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہاں دا موقف ہے، انہاں دا قول ہے، انہاں خود اپنی کتاب غنیات الطالبین چ لکھیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا یوم ولادت 10 محرم ہے، 10 محرم۔
پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا موقف ہے کہ آپ دا یوم ولادت 10 محرم ہے. وہ کہنے ربیع الاول دے مہینے چ ولادت ہی نہیں ہوئی, 10 محرم ہے. ہن پھر پیر صاحب دی مان لئیے, کیونکہ سارا سال کھیر جو پھر پیر صاحب دے نام دی کھانی ہے, تو پھر پیر صاحب دی مان لئیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا یوم ولادت کوئی پکا ثبوت نہیں, بڑا اختلاف ہے, کوئی پکا ثبوت نہیں کہ آپ دا یوم ولادت کیڑا ہے. اللہ پاک جبریل دے ذریعے دسنا چاہندے دس سکتے سی کہ نہیں؟ اللہ نے نہیں دسیا. کیوں؟ کیونکہ آپ دے یوم ولادت نو منانا ہی نہیں سی. مناؤنا ہوندا تے آپ دس اللہ پاک آگاہ کر دیندے, نبی پاک منا لیندے, مناؤنا ہی نہیں سی. ہر سال یوم ولادت نو منانا, سال گرا کرنا, اے اسلام دا طریقہ نہیں, ہندوؤں دی رسم ہے. سال گرا ہندوؤں دی رسم ہے, اسلام دا طریقہ ہی نہیں. ہر سال یوم ولادت نو بطور سال گرا منانا کہ آ یوم ولادت ہے, پیدائش دا دن ہے, برتھ ڈے وے, اینو منانا ہندوؤں دا طریقہ ہے, عیسائیاں دا طریقہ ہے, مسلمانوں دا نہیں. اس واسطے نبی پاک نے منایا ہی نہیں. ہاں جے بہتا شوق ہے نبی پاک دی ولادت نو منان دا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوار نو روزہ رکھ دے. صحابہ نے پوچھا کیوں رکھ دے ہو؟ فرمایا یوم ولدت فی, سوار والے دن میں پیدا ہویا تے اپنی پیدائش دی خوشی وچ میں روزہ رکھنا. آ ثبوت ہے, بس روزہ رکھو, سال بعد نہیں, مہینے وچ 4 وراں. پھر میں نبی پاک یہ نہیں سمجھ آتی کہ نبی پاک دی ولادت دی خوشی ہے کہ ولادت دے دن دی خوشی ہے. یہ نہیں میرے سمجھ آئی اج تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دی خوشی ہے کہ اس دن دی خوشی ہے. جے تے نبی پاک دی ولادت دی خوشی ہے, پھر آپ پیدا ہو گئے تے خوشی ہمیشہ واسطے وے, تے جے اس دن دی خوشی ہے تے پھر دن لبو کیڑا ہے؟ جے تے نبی پاک دی ولادت دی خوشی ہے, دن لبن دی لوڑ ہی, آپ دنیا تے آئے ہن سانو خوشی ہے. کیوں بھی اے سمجھ آئی دی اج تک کہ ولادت دی خوشی ہے کہ اس دن دی خوشی ہے؟ اے مینوں نہیں سمجھ آئی اج تک. جے ولادت دی خوشی ہے تو پیدا ہوئے تو خوشی خوشی ہے. اے ہن ڈیکنا ہے کہ سال بعد او دن آوے تو پھر خوشی منائیے, تے باقی 11 مہینے تے 29 دن چپ کر کے بہ رہیے, پھر وہ دن آئے گا تو پھر خوشی منانی ہے. پھر تے دن دا چاہ ہے, نبی پاک دی ولادت دا چاہ نہیں. پتہ نہیں کیڑے پاسے شیطان نے لا چھڑیا ہے. پھر جڑے نہیں مناؤندے انہاں تے فتوے کہ سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں. انہوں نے پوچھو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جشن عید میلاد النبی منائی ہے؟ آدھے نہیں. پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ منائی ہے؟ پوچھو سر تے قرآن رکھ کے نہیں. ہن کینوں کینوں ابلیس بناؤ گے؟ کوئی شعور ہی نہیں, کوئی سمجھ ہی نہیں, ایڈی جہالت تے مناؤن گے او جے بے علم ماضی نے. اب ویکھ لیو گلیاں وچ آ کے گلیاں دیاں صفائیاں نو لگے نے, جھاڑو پھیرن دے نے. پہلو گلیاں دیاں صفائیاں کرتے سن سائی. کون کرتے سن؟ کیوں کرتے سن؟ انہاں اپنے پیغمبر دی تعلیم نو, عیسیٰ علیہ السلام دے طریقے نو چھڑ دیتا. اللہ نے گلیاں دیاں صفائیاں تے لا دیتا. جنہاں ساڈے مرشد دے طریقے نو چھڈیا ہے, اللہ انہاں نو گلیاں دیاں صفائیاں تے لا دیتا ہے. جڑا اپنے پیغمبر دی نافرمانی کرے اللہ وہ دے کولوں گلیاں صاف کروندا ہے. نبی پاک پھر کہن گے تانوں خوشی نہیں, سانوں خوشی ہے, تانوں خوشی نہیں. خوشی کیوں نہیں؟ تسی میلاد نہیں مناؤندے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منایا ہے,
منایا تو ثبوت دے ہو. حضرت عمر نے منایا ہے, حضرت عثمان نے منایا ہے, حضرت علی پاک نے منایا ہے, امام حسن نے منایا ہے, امام حسین نے منایا ہے. منایا ہے تو ثبوت دے ہو. انہوں نے خوشی نہیں سی. جے محبت دا مطلب ملاد مناؤنا ہے, صحابہ تو ود کے کسے نو خوشی تے صحابہ تو ود کے کسے نو محبت. کیڑیاں محبتاں لبدے پھردے ہو. حیا علی الصلاۃ دی آواز آئے تے تہاڈا دکان چھڈن نو جی نہیں کردا. انہاں محبتاں دا مقابلہ کیویں کرو گے جنہ محبتاں دا عروج کیے دشمن کہندے نے آ سولی دا پھندا اے. اگر تو اے کہیں میرے نبی دے پیر وچ کنڈا چب جائے تے سولی معاف, کہہ لگا مینوں سولی قبول ہے, نبی پاک دے پیر وچ کنڈا چبنا قبول نہیں. یار تو نماز کیوں نہیں پڑھن آیا؟ کہنا پراؤنے آ گئے سن. تیرے کو پراؤنے چھڈ کے مسیتے نہیں آیا جاتا. وہ اپنی جان قربان کرن دے نے. کیڑی محبت لئی پھرنا ہے؟ تیل دا پڑیا ہویا کڑایا اگ بال کے گرم کیتا ہے, تیل ابلدا پیا ہے. کہندا ہے کس کافر کی کہندے نے نبی پاک دا کلمہ چھڑ دے نہیں تے ہنے تینوں کڑائے وچ سٹاں گے, تکا بوٹی بھج جائے گی, ہڈیاں وکھریاں تے گوشت وکھرا ہو جائے گا. کہندا مینوں سب کچھ قبول ہے, مصطفیٰ دی محبت چھڈنی قبول نہیں. جے محبت دی گل کردے ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد وچ کھڑے نے, 6 انصاری صحابی واری واری اگے آندے نے, سینے تے تیر کھاندے نے, شہید ہو کے ڈگدے جاندے نے, پر نبی پاک نو زخم نہیں آن دتا. سانو محبت ہے, ادوں ود بھی محبت ہو سکتی ہے کسے نو. جنہاں نو اینی محبت ہے, جنہ بچے قربان کیتے, جنہ مال قربان کیتا, جنہ جانا قربان کیتیاں, 4 جھنڈیاں نہیں سی لا سکتے. اور مینوں واقعہ یاد آ رہا ہے, شاید میں سنایا پہلوں. سعودی عرب دے ایک بہت بڑے عالم ڈاکٹر سعید المسفر, سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین نے ڈاکٹر سعید المسفر, انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان کیتا ہے. انہوں کا بیان میرے کو محفوظ ہے. خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک دفعہ انڈونیشیا دی کانفرنس دے اندر اسلامی ممالک دی اجتماعی کانفرنس سی. اس اجتماع دے اندر میں سعودی عرب دی طرفوں نمائندہ بن کے گیا انڈونیشیا. وہ دی ایک نشست ختم ہوئی, مختلف ممالک دے لوگ سن, علماء سن. نشست ختم ہوئی, باہر نکلے, دوسری نشست کا انتظار ہو رہا ہے. ادھر بیٹھیاں بیٹھیاں گلاں باتاں شروع کر دیتیاں. ایک عالم, کون عالم, وہ تھے بڑے بڑے علماء کا بلائے سے, ہر ملک دے ہر مسلک دے. ایک بہت بڑا عالم اپنے مسلک دا کہنے میرا لباس ویکھ کے کہنے لگا تسی سعودیہ تو آئے ہو؟ کہنے لگے ہاں نام میں سعودیہ تو آیا. کہنے لگے اچھا اچھا تسی وہ لوگ ہو جڑے نبی پاک نال محبت نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب کہندے نے ایک گل سن کے مینوں اگ لگ گئی. او میں کیا ایڈی وڈی ساڈے تے تہمت اور ایڈا وڈا بہتان کہ اسی نبی پاک نال محبت نہیں کرتے. کہندے مینوں اگ لگ گئی. میں کہا اسی نبی پاک نال کیوں نہیں محبت کرتے؟ کہندا تسی سعودی عرب دے اندر جشن عید میلاد النبی نہیں مناؤندے, اور ویکھو ہر ملک وچ منائی جا رہی ہے, تسی نہیں مناؤندے, لہذا تانوں نبی پاک نال محبت نہیں. اے واقعہ سن لو. اور ڈاکٹر صاحب نے جڑے سوال کیتے 3 اے یاد کر لو. جس بندے دی تواڈے نال ملاقات ہوئے اور تانوں اے کہے کہ تسی نبی پاک دے گستاخ ہو, تانوں محبت نہیں, تسی میلاد نہیں مناؤندے, آ 3 سوال اودے کولوں کرو. صرف 3 سوال. ڈاکٹر صاحب کہندے نے کیا لگا تو عید میلاد النبی نہیں مناندے؟ کہندے میں انہوں کہا اس موضوع تے میرے نال بحث کرنی چاہنا ہے. کہا جی ضرور کرو, تسی آئی گستاخ ہو, کرو میرے نال بحث.
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੇ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਉਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਬ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਬ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਇੰਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਕਵੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਰੇ, ਇੰਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਬ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ? ਸਵਾਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਬ ਹੈ, ਅਜਰ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਇਹ ਸਵਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਬ ਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਇਲਮ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਣਾ, ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਸਵਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਬ ਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇਲਮ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਲਮ? ਜੇ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਤੇ ਫਿਰ ਆਲਿਮੁਲ ਗੈਬ ਕਿਵੇਂ ਕਹੇਗਾ? ਜੇ ਕਵੇ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਆਲਿਮੁਲ ਗੈਬ ਕਿਵੇਂ ਕਹੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਕਿ ਆਪ ਆਲਿਮੁਲ ਗੈਬ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਨੂੰ ਇਲਮ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਬ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ? ਆਪ ਨੂੰ ਇਲਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਔਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਅਗਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਬ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਸਵਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉम्मत ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉम्मत ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਵਾਬ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇਲਮ ਸੀ, आपने सवाब वाले इल्म नू उम्मत के अंदर बयान किया है या छुपा लिया है? बस से तीसरा आखिरी सवाल, जे कवे कि नबी पाक ने ये इल्म छुपा लिया है, जरा बंदा नऊज़ बिल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते मुबारक ते ए तोहमत और बदान लावे कि अल्लाह ने आसमान तो कोई हुक्म नाज़िल कीता, आप दे इल्म अंदर सी, आपने उम्मत के सामने बयान नहीं कीता, छुपा लिया है, वो काफिर है। कुरान दा मुनकर है, वो काफिर है जो कहे नबी पाक ने सवाब दा इल्म छुपाया है। कितमाने इल्म दा बुहतान लाउन वाला मुस्तफा दी जात ते काफिर है, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहू। सोनिया जो कुछ तेरे ते नाज़िल हो रहा, बल्लिग मा उनज़िला इलैक, सब कुछ अपनी उम्मत के सामने बयान कर। व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता, अगर तू एक मसला भी छुपाया तू रिसालत का हक अदा नहीं किया। जे कवे भी आपने इल्म छुपाया है, बयान नहीं किया तो फस गया, तावी फिर तो वाज़े काफिर हो गया। ते जे कवे भी नहीं आपने इल्म वो बयान कर देता है, किथे बयान किया? दलील जे छुपाया है ते काफिर, ते जे बयान किया है दलील लाओ, हदीस को आयत और रिवायत लाओ, किथे बयान किया है? अगली गल दसा, अगली गल दसा, डॉक्टर साहब कहते क्या लगा तुझे पहला सवाल की कीता सी? कहते मैं पूछिया सी ये जो कुछ कर रहे हो गुनाह है कि सवाब है? आंदा गुनाह है। पहले सवाल का जवाब दे के जान छुड़ा ली। हुण काफिर होवे, नबी पाक दी जात ते बोहतान लावे, की करे? जे कवे इल्म छुपाया है ते काफिर।
تے جے کہے علم بیان کیتا ہے اپنے مسلک دا اپنے ملک دا بہت بڑا عالم ہے، دلیل دینی پائے گی تے دلیل ہے نہیں. کہنے لگا ڈاکٹر صاحب پہلا سوال کی کیتا سی؟ کہنے لگے میں کہ جو کچھ کر رہے ہو کرنا گناہ ہے کہ ثواب ہے؟ اللہ گناہ ہے. ایتھے جان چھڈاونی سوکھی ہے. کہنے لگے گناہ نو پروموٹ کر رہے ہو، گناہ دی تشہیر کر رہے ہو، پوری قوم نو گناہ تے لا رہے ہو، پیسہ گناہ تے خرچ کروا رہے ہو. کہنے لگا آج تک سانو انج کسے سمجھایا ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے سمجھاؤنا تسی ہے کہ تانوں کسے سمجھاؤنا ہے؟ عالم تے تسی ہو. کہنے لگا ڈاکٹر صاحب ہاتھ اگے بڑھاؤ. ڈاکٹر سعید المصور سعودی عرب دے عالم نے کہتے میں ہاتھ بڑھایا، ہاتھ ملا کے کہنے لگے آج تو بعد تہاڈی میری دوستی ہے. آ 3 سوال، صرف 3 سوال یاد رہن گے. سوال محبت نہیں، انج نہیں کرتے، انج نہیں کرتے. سن لو دھیان نال، اگر اسی یہ سارا کچھ نہیں کرتے صرف اسے وجہ تو نہیں کرتے کہ سانو نبی پاک نال محبت ہے. توجہ توجہ، میں بڑی اہم گل کہہ رہا. وہ آندا تانوں محبت نہیں، تسی میلاد نہیں مناندے. آکھو اسی تاں نہیں مناندے کہ سانو نبی پاک نال محبت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے او دے تے عمل کرنا محبت ہے، اور جو نہیں بیان کیتا او دے تو رک جانا محبت ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال خلیفہ رہے، جنہاں نو محبت، جنہاں جانا واریاں اسلامی حکومت دے سربراہ رہے. حکومت انہاں دے ہاتھ وچ سی، میلاد منانا مشکل سی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینکڑوں اونٹ، گھوڑے، سونے چاندی دے سکے، درم و دینار، چولیاں پر کے خرچ کر دے رہے. 4 جھنڈیاں لاؤنیاں مشکل سن. جدوں انہاں نہیں منایا، کیوں نہیں منایا؟ نبی پاک نہیں منایا. جدوں نبی پاک نہیں منایا، صحابیاں نہیں منایا، تے وہابیاں بھی مناونا نہیں. اگر ایک کام ثواب ہے، نبی پاک دے علم اندر سی، پھر دسو آپ نے علم چھپایا ہے کہ بیان کیتا ہے؟ جے کہن چھپایا اسے ٹائم کافر، تو جے کہن بیان کیتا ہے دلیل. تانوں کہنے کہ اپنی مرضی دا نا دین ہے نا. ثواب مصطفیٰ دی غلامی اندر، دین مصطفیٰ دی غلامی دا نام ہے، اپنی مرضی دا نام نہیں. ایک اور گل کر دیاں، نماز دین نہیں، روزہ دین نہیں، حج دین نہیں. نماز، روزے، حج، عمرے وچ ثواب نہیں، مصطفیٰ دی غلامی وچ ثواب ہے. ایک بندہ نماز پڑھ رہا سی، صحابی رسول نے ویکھیا اودی نماز سنت دے مطابق نہیں. پوچھیا اے جی نماز کتنی دیر تو پڑھ رہا ہے؟ کہنے لگا 40 سال تو میں انجی نماز پڑھ رہا. فرمایا اگر انجی نماز پڑھتا مر گیا ایرا تینوں کوئی ثواب نہیں ملنا. کلے آکھیا سے ابھی نے نماز دین نہیں، مصطفیٰ دی غلامی دین ہے. اپنی مرضی اور خواہش دین نہیں، مصطفیٰ دی غلامی دین ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دین، آپ دا پیغام پہنچیا یمن دے اندر. یمن وچ ایک بندہ ہے جدا نام عامر ہے، جدا نام اویس ہے، اویس بن عامر ہے. اویس بن عامر نبی پاک دا پیغام پہنچیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. تے صحابی کیویں بننا ہے؟ جو نبی پاک دی زیارت کرے گا. کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، ہن صحابی بننا چاہتا ہے، یمن وچ رہندا ہے.
ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਬੁੱਢੜੀ ਏ, ਜ਼ਈਫ ਏ, ਮਜ਼ੂਰ ਏ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਏ। ਇਹਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ, ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਿਹਾਬੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਮਦੀਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਯਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੁੱਢੜੀ ਏ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ, ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾ। ਸੁਣ ਲੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਵੈਸ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿ, ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿ। ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ गई तो ठीक है, अगर जिंदगी के अंदर मुलाकात ना हो सकेगी अल्लाह तेरी मेरी मुलाकात हौज़े कौसर ते करा देगा। आप दी जिंदगी विच कलमा पढ़िया, मदीने आके ज़ियारत करके सिहाबी बन सकता सी ना? नबी पाक दा हुक्म की है, मां दी खिदमत कर। ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਆਵੇ, ਸਿਹਾਬੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਕਾਫਰ ਬਣੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਵਮਨ ਯਾਸਿल्लाह व रसूलहू, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਚੇ ਵੀ ਯਾਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? नबी पाक की ज़ियारत की तो अल्लाह जहन्नम हराम कर देता है, बंदा सिहाबी बन जाता है। और ज़ियारत सवाब नहीं, मुस्तफा की गुलामी सवाब है। जो मुस्तफा का हुक्म है ओदी गुलामी सवाब है। फरमाया नहीं अवैस मां की खिदमत कर। मां की खिदमत करदियां 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 करदा रहा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तो चले गए। ज़ियारत नहीं कर सकिया, सिहाबी नहीं बन सकिया। नबी पाक दी गुलामी का नाम दीन है, गुलामी का नाम सवाब है। एक और हदीस सुन लो, वक्त खत्म हो रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पाक दे अंदर एक लश्कर रवाना किया जिहाद वास्ते। लश्कर तैयार किया, जुम्मे वाले दिन सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ के आपने रवाना करता कि जाओ जिहाद वास्ते। साढ़े से आपा चले गए, एक से आपी केड़ा से अभी नहीं 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 केड़ा माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे, अल्लाह पाक तुहानू सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काफिले शामिल ने। काफिला तुर पिया, नबी पाक तोड़ के घर चले गए। कहने लगा आज जुम्मा है, आज जुम्मा है, मदीना शहर है, मस्जिद नबी है, तो जुम्मा नबी पाक ने पढ़ाना है। ते जे आते जाना तो पता नहीं जिंदा बचना है कि नहीं, वापस आना है कि नहीं। हो सकता उसे शहीद हो जा तो दोबारा वापस आवा कि ना आवा। मदीने विच मस्जिद नबवी विच नबी पाक के सामने बह के जुम्मा पढ़ना खरे नसीब होना है कि नहीं। तो मेरे को एडी तेज रफ्तार सवारी मौजूद है कि जे मैं जुम्मा पढ़ के इथों निकला तो शामों पहलो मैं काफले नाल रल जाऊंगा, तो लिहाजा फिर जुम्मा भी ना छड्डा तो शाम को काफले नाल भी रल जाऊंगा तो जुम्मा भी पढ़ लांगा। किथे जुम्मा पढ़ना है? मस्जिद नबवी विच मदीना पाक विच किन्हां दे सामने बह के, जिन्हां दी एक लम्हे ज़ियारत करो अल्लाह जहन्नम हराम कर दिंदा है। किथे जुम्मा पढ़ना? जिथे एक जुम्मा पढ़िए अल्लाह 1000 जुम्मे का सवाब अता कर दिंदा है। रह पिया नबी पाक दे हुक्म नाल नहीं, अपनी मर्जी नाल, अपनी सोच नाल, अपनी फिक्र नाल, अपनी राय नाल, अपनी कियास नाल जे मैं इंज कर लवां नबी पाक पीछे जुम्मा भी पढ़िया जाएगा, काफले नाल भी रल जाएगा। सवारी मेरे को मौजूद है, रह पिया मस्जिद नबवी में आ गया, जिंदगी का आखिरी जुम्मा समझ के पढ़न पै गया।
जिहाद ते जाना खरे मुड़ के आना है कि नहीं। जिंदगी दा आखिरी जुमा समझ के बड़ी तवज्जो नाल पढ़ रहा है, नबी पाक दा ध्यान पै गया। आपने फरमाया अब्दुल्ला तेनू मैं सवेरे काफले नाल रवाना कीता सी, इत्थे बैठा है, कहन लगा सोने नाफरमानी नहीं कीती, काफले नाल रलना है, जरूर पहुंचना है, मेरे को तेज रफ्तार सवारी मौजूद है, काफला जा रहा है, मैं जुमा पढ़ के निकलांगा, शाम तो पहलो पहलो काफले नाल रल जावांगा, जिहाद कर लवांगा। दिल विच नीयत की सी तुहाडे पीछे जुमा नसीब हो जाए, खरे जिंदगी दा आखिरी जुमा होवे, दोबारा मौका मिलना है कि नहीं। नबी पाक ने फरमाया अब्दुल्ला, हाय मेरे अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह, काश ये कहने वालों नबी पाक दी मोहब्बत झंडियां ही लाउने हैं ना, सरकार दी खुशी में जुलूस ही कढ़दे हैं ना। काश तुहानू पता लग जाए सहाबी रसूल है, आम मुसलमान नहीं, कोई बरेलवी देवबंदी नहीं, सहाबी रसूल है। नबी पाक ने फरमाया अब्दुल्ला मेरे पीछे जुमा पढ़ के काफले ना रल जा, जिहाद भी कर ले, मां बलगता फजला गदवातिम, मेरा हुक्म सुन के जेड़े सवेरे निकल गए तू उन्हां दे सवाब नू नहीं पहुंच सकदा। तुहानू किने किहा जुमे दा ना सवाब है, नमाज दा ना सवाब है, रोजे दा ना सवाब है, मुस्तफा दी गुलामी दा ना सवाब है। जो मुस्तफा ने कीता है करो, जो फरमाया है अमल करो, जो रोकिया रुक जाओ, जो आपने फरमाया है ओदे पे अमल करना सवाब है, जो आपने रोकिया है वो तो रुक जाना सवाब है। इनू आंदे ने मोहब्बत, तासिर रसूला व अंता तज़हरु हुब्बहु हाज़ल अमरी फी ज़माने बदीउ, लौकाना हुब्बो का सादेकन ला ताताहु इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ। अरबी दे शायर ने बड़ी कीमती गल कही है, पंजाबी च तर्जमा सुना दियां। और जदों सुन्नत रसूल दी मननी नहीं, फिर अहल सुन्नत सदान दे की माने। और जदों कौल सहाबा दा रद्द करना, वल जमात अखवान दे की माने। और जदों चाल रसूल प्यारी नहीं, जिंद जान नबी तो वारी नहीं, फिर मिलाद दे दिन बाजारां विच सुके संग अड़ान दे की माने। ओ जदों हदीस नू सुन के सड़ी जाना, ओ जदों हदीस नू सुन के सड़ी जाना, ते सड़ सड़ के ते मरी जाना, फिर सदके जाते वारी जा, सुके खेखन वखान दे की माने। और जदों सुन्नत रसूल दी मननी नहीं, अहल सुन्नत सदान दे की माने। और जदों कौल सहाबा दा रद्द करना, वल जमात अखवान दे की माने। गल दी समझ आ गई है? सवाल तीन याद हो गए ने, बस इंशाअल्लाह ये याद रखो, कोई गुस्ताख कोई मुनकर कहने वाला अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने वाला तुहानू गुमराह नहीं कर सकता, बल्कि तुसी उन्हें सीधे राह ला सकते हो। अल्लाह पाक ये मेहनत कबूल फरमाए। अगले जुमे इंशाअल्लाह जरा अपना उन्वान बयान हो रहा सीरत वाला, वो वाकया इफक तक असी पहुँच गए हैं गज़वा बनु मुस्तरक तो बाद, उतो इंशाअल्लाह बात शुरू करांगे। ये अज वाला जुमा बस स्पैशली तौर पर मैं कहता कोई तबीयत खराब है, गला खराब है, तो बस छोटा जहा जुमा पढ़ा देना है, जुमा तो फिर उन्ना ही हो गया है। बहर अल्लाह पाक ये मेहनत मुहब्बत कबूल करे। बस मैं जिन्ना मर्जी बीमार होवा, गला खराब होवे, जो तुहाडे सामने आके कुरान पढ़न लग पे ना, पता नहीं तुसीं की दुआ करदे हो, अल्लाह पाक सब कुछ ठीक कर देंदा है। अल्लाह पाक तुहाडियां मुहब्बतां कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
ਜਦੋਂ ਸੁਨਨਤ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ ਸਦਾਨ ਦੇ ਕੀ ਮਾਣੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੌਲ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੱਲ ਜਮਾਤ ਅਖਵਾਨ ਦੇ ਕੀ ਮਾਣੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਲ ਰਸੂਲ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨਬੀ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਦ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਸੰਗ ਅੜਾਨ ਦੇ ਕੀ ਮਾਣੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੜੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੜੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਤੇ ਮਰੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਸਦਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁੱਕੇ ਖੇਖਣ ਵਖਾਨ ਦੇ ਕੀ ਮਾਣੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁਨਨਤ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ ਸਦਾਨ ਦੇ ਕੀ ਮਾਣੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੌਲ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੱਲ ਜਮਾਤ ਅਖਵਾਨ ਦੇ ਕੀ ਮਾਣੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਵਾਲ 3 ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ